Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustadz Aunur Rafiq bin Ghufran hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 158. Al-Faslu Thalithu, fasal yang ketiga. At-tasriful lughawi li fi'lil madhi al-mabni lil majhul. Tasrif lughawi untuk fi'il madhi yang majhul. Kemarin kita sudah bahas tasrif fi'il madhi yang maklum, tasrif fi'il mudhari yang maklum. Nah, sekarang kita membahas tasrif fi'il madhi yang majhul. Ingat, kita masih menggunakan acuan yang sama seperti pada tabel-tabel sebelumnya, yaitu ghaibun, ghaibani, ghaibuna, ghaibatun, ghaibatani, ghaibatun, dan seterusnya. Lihat pada kolom yang paling kanan, contoh tasrif lughawi untuk fi'il madhi yang majhul yang sahih. Contohnya pada fi'il nusira. Kalau nasara, menolong, itu fi'il yang maklum. Kalau nusira, ini fi'il yang majhul. Nusir artinya ditolong. Bentuk maklumnya nasara, menolong. Bentuk majhulnya nusira, ditolong. Maka tasrifnya adalah sebagai berikut. Nusira, nusira, nusiru. Nusirat, nusirata, nusirna. Nusirta, nusirtuma, nusirtum. Nusirti, nusirtuma, nusirtunna. Nusirtu, nusirna. Maka perhatikan ya, tasrifnya kurang lebih sama dengan fi'il yang maklum. Hanya saja dia merupakan fi'il majhul. Ya, dan kita sudah pernah membahas tentang bagaimana membentuk fi'il yang majhul dari fi'il yang maklum. Bagi yang sudah lupa bisa kembali mengingat pelajaran di halaman 47. Ya, kita ambil contoh yang ada di amthilah, yaitu fi'il duriba, dipukul. Maka tasrifnya duriba, duriba, duribu, duribat, duribata, duribna. Duribata, duribatuma, duribatum, duribati, duribtuma, duribtunna, duribatu, duribna. Adapun tasrif lughawi untuk fi'il madhi yang misal, maka tasrifnya sama. Ya, tidak ada perbedaan dengan yang sahih. Maka kita lanjut ke tasrif lughawi untuk fi'il madhi majhul yang mudha'af. Contohnya pada fi'il mudda. Madda itu bentuk maklumnya. Madda artinya memanjangkan. Bentuk majhulnya mudda, dipanjangkan. Maka tasrifnya mudda, mudda, muddu, muddat, muddata, mudidna, muditta, mudittuma, mudittum, muditti, mudittuma, mudittunna, mudittu, mudidna. Kita ambil contoh rudda. Rudda artinya ditolak. Maka tasrifnya rudda, rudda, ruddu, ruddat, ruddata, rudidna, ruditta, rudittuma, rudittum, ruditti, rudittuma, rudittunna, rudittu, rudidna. Sekarang kita lanjut kepada tasrif lughawi untuk fi'il madhi yang majhul yang ajwaf. Untuk yang ajwaf wawi, contohnya fi'il sina. Ini dari kata-kata sana. Sana yasunu artinya menjaga. Sina artinya dijaga. Maka tasrifnya sina, sina, sinu. Sinat, sinata, sinna. Sinta, sintuma, sintum. Sinti, sintuma, sintunna, sintu, sinna. Contohnya ida. Maka tasrifnya ida, ida, idu. Idat, idata, idda. Itta, ittuma, ittum. Itti, ittuma, ittunna, ittu, idna. Adapun untuk yang ajwaf ya'i, contohnya bi'a. Dari kata-kata ba'a, menjual. Bi'a, dijual. Maka tasrifnya bi'a, bi'a, bi'u, bi'at, bi'ata, bu'na. Bu'ta, bu'tuma, bu'tum, bu'ti, bu'tuma, bu'tunna, bu'tu, bu'na. Kita ambil contoh zida. Zida artinya ditambahkan. Maka tasrifnya zida, zida, zidu, zidat, zidata, zidna. Zitta, zittuma, zittum,
Zitti, zittuma, zittunna, zittu, zidna. Adapun untuk fi'il yang ajwaf alif, contohnya fi'il uqima. Uqima artinya dibangunkan atau didirikan. Maka tasrifnya uqima, uqima, uqimu, uqimat, uqimata, uqimna. Uqimta, uqimtuma, uqimtum, uqimti, uqimtuma, uqimtunna, uqimtu, uqimna. Kita ambil contoh urida. Urida artinya diinginkan. Maka tasrifnya urida, urida, uridu, uridat, uridata, uridna. Uritta, urittuma, urittum, uritti, urittuma, urittunna, urittu, uridna. Adapun untuk fi'il yang naqis, contohnya fi'il ghuziya. Ghuziya artinya diperangi. Maka tasrifnya ghuziya, ghuziya, ghuzu, ghuziyat, ghuziyata, ghuzina, ghuzita, ghuzituma, ghuzitum, ghuziti, ghuzituma, ghuzitunna, ghuzitu, ghuzina. Kita ambil contoh ubtuliya, artinya diuji. Maka tasrifnya ubtuliya, ubtuliya, ubtulu, ubtuliyat, ubtuliyata, ubtulina, ubtulita, ubtulituma, ubtulitum, ubtuliti, ubtulituma, ubtulitunna, ubtulitu, ubtulina. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 159. Al-faslur rabi'u, fasal yang keempat. At-tasriful lughawi lil fi'lil mudhari'i al-mabni lil majhuli. Tasrif lughawi untuk fi'il mudhari'. Perhatikan fi'il mudhari' yang majhul. Kalau sebelumnya kita bahas fi'il madhi yang majhul, sekarang fi'il mudhari'. Dan sekali lagi ini juga masih menggunakan acuan yang sama, yaitu ghaibun, ghaibani, ghaibuna dan seterusnya. Baris pertama untuk ghaibun, baris kedua untuk ghaibani, baris ketiga untuk ghaibuna dan seterusnya. Perhatikan kolom yang paling kanan, tasrif lughawi untuk fi'il mudhari yang majhul yang sahih. Contohnya yuf'alu. Maka tasrifnya yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Kita ambil contoh di bawah. Yukramu. Maka tasrifnya yukramu, yukramani, yukramuna. Tukramu, tukramani, yukramna. Tukramu, tukramani, tukramuna. Tukramina, tukramani, tukramna. Ukramu, nukramu. Kita ambil contoh satu lagi. Yuqatalu. Jadi yukramu artinya dimuliakan. Yuqatalu diperangi. Yuqatalu tasrifnya yuqatalu, yuqatalani, yuqataluna. Tuqatalu, tuqatalani, yuqatalna. Tuqatalu, tuqatalani, tuqataluna. Tuqatalina, tuqatalani, tuqtalna, uqatalu, nuqatalu. Ya, kemudian kita lihat kolom yang selanjutnya. Tasrif lughawi untuk fi'il mudhari yang majhul yang misal. Contohnya pada fi'il yujadu. Yujadu artinya ada atau exist. Maka tasrifnya yujadu, yujadani, yujaduna. Tujadu, tujadani, yujadna. Tujadu, tujadani, tujaduna. Tujadina, tujadani, tujadna. Ujadu, nujadu. Kita ambil contoh di bawah. Yuqa'u. Maka tasrifnya yuqa'u, yuqa'ani, yuqa'una. Tuqa'u, tuqa'ani, yuqa'na. Tuqa'u, tuqa'ani, tuqa'una. Tuqa'ina, tuqa'ani, tuqa'na. Uqa'u, nuqa'u. Kemudian untuk fi'il mudhari' majhul yang mudha'af. Contohnya yumaddu. Yumaddu berarti dipanjangkan. Maka tasrifnya yumaddu, yumaddani, yumadduna. Tumaddu, tumaddani, yumdadna. Tumaddu, tumaddani, tumadduna. Tumaddina, tumaddani, tumdadna. Umaddu, numaddu. Kita ambil contoh dari al-amthilah yaitu yu'addu.
artinya digigit. Yu'addu yu'addani yu'adduna. Tu'addu tu'addani yu'dadna. Tu'addu tu'addani tu'adduna. Tu'addina tu'addani tu'dadna. U'addu nu'addu. Kemudian masih fi'il mudhari yang majhul yang mudha'af. Ini untuk yang mengikuti wazan istaf'ala, yastaf'ilu. Berarti wazan majhulnya yustaf'alu. Nah, contohnya untuk yang mudha'af, yustamaddu. Maka tasrifnya yustamaddu, yustamaddani, yustamadduna. Tustamaddu, tustamaddani, tustamdadna. Tustamaddu, tustamaddani, tustamadduna. Tustamaddina, tustamaddani, tustamdadna. Ustamaddu, nustamaddu. Contoh lainnya adalah yustahabbu, dianjurkan. Maka tasrifnya yustahabbu, yustahabbani, yustahabbuna. Tustahabbu, tustahabbani, yustahbabna. Tustahabbu, tustahabbani, tustahabbuna. Tustahabbina, tustahabbani, tustahbabna. Ustahabbu, nustahabbu. Kemudian untuk fi'il mudhari yang majhul yang ajwaf. Contohnya yusanu. Dari kata-kata sana yasunu, bentuk majhulnya yusanu. Maka tasrifnya yusanu, yusanani, yusanuna. Tusanu, tusanani, yusanna. Tusanu, tusanani, tusanuna. Tusanina, tusanani, tusanna. Asanu, nusanu. Contoh lainnya yuba'u, artinya dijual. Maka tasrifnya yuba'u, yuba'ani, yuba'una. Tuba'u, tuba'ani, yuba'a. Tuba'u, tuba'ani, tuba'una. Tuba'ina, tuba'ani, tuba'a. Uba'u, nuba'u. Kemudian yang terakhir, tasrif untuk fi'il mudhari yang majhul yang naqis. Contohnya yughza. Yughza artinya diperangi. Maka tasrifnya yughza, yughzayani, yughzauna. Tughza, tughzayani, yughzayna. Tughza, tughzayani, tughzauna. Tughzayna, tughzayani, tughzayna. Ughza, nughza. Contoh lainnya yud'a, didoakan. Maka tasrifnya yud'a, yud'ayani, yud'auna. Tud'a, tud'ayani, yud'ayna. Tud'a, tud'ayani, tud'auna. Tud'ayna, tud'ayani, tud'ayna. Ud'a, nud'a. Demikian yang mesti kita baca pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.